Bonsoir à tous les étudiants, j'espère que vous allez bien et bonne santé. Aujourd'hui, on va traiter un examen très important, le chapitre les oscillateurs sinusoïdaux. Donc, دائما هذا الشابتر راه كيتحط في les examens وان شاء الله في هذه الفيديو غادي نعطيكم ليسونسيال يعني في هذا الشابتر والاسئله اللي كيتعاودوا دائما في les examens داكور وما تضيعوش الوقت في هذا الشابتر لان الشابتر اللي هو très facile. D'accord. Avant on commence, partagez la vidéo avec tous les étudiants et abonnez-vous et activez la cloche pour attendre les nouveaux vidéos. Alors, on commence. Examen électronique analogique SMP et 5. Le chapitre les oscillateurs sinusoïdaux. Voilà. On considère un oscillateur sinusoïdal à réaction au régime dynamique avec un gain de transconductance Gm positive et une résistance de sortie R. Voilà, le sens du courant est dirigé vers la mine. Donc, la phrase très importante. Le sens du courant est dirigé vers la masse. Ça veut dire quoi? Le sens du courant est dirigé vers la masse. يعني le sens ديال le courant يعني منحى التيار المنحى ديال التيار يعني dirigé vers la masse. Donc dirigé ça veut dire quoi يعني كيمر جهة لاماس يعني كيمر جهة لاماس ça veut dire quoi ça veut dire parallèle ça veut dire ان هاد لا ريزيستانس دو سورتي غادي تكون باراليل داكوغ غادي تكون باراليل دونك ان شاء الله غادي نشوفوا هادشي كامل في هاد لا فيديو غادي نديطايوه يعني مزيان داكوغ دونك اللي خصكم تردوا معايا البال هو هاد لا فراز لو سونس دو كورون اي ديريجي فيغس لا ماس كيقصد بها ان هاد لا ريزيستانس دو سورتي غادي تكون باراليل ملي غنبغيو نتراسيو لو شيما ديناميك فوالا فوالا دونك هذا هو لو شيما ديال لي زوسيلاتور سينوسويدون كيكون عندنا لا شين ديريكت وكيكون عندنا لا شين دو روتور دونك شين ديريكت اي شين دو روتور فوالا هادو هما لي 5 كيسيون اللي دائما كتلقاوهم في هذا الشابيتر داكوغ اللي كيتشونجا هو هاد لا بوكل داكوغ دونك هاد لا شين دو روتور دونك يقدر مثلا هاد الكوندونساتور يجيبها لك هنايا هاد لامبيدونس voilà donc l'induction donc voilà غادي يجيبها لك هنا etc donc voilà normalement qui change tout ça voilà la première question donner le schéma en dynamique la question de en déduire la fonction de transfert donc بعد ما غادي نعطيو le schéma dynamique غنعطيو يعني la définition ديال la fonction de transfert انطلاقا من هذيك le schéma dynamique. La troisième question montre que la fonction de transfert égale quoi? Donc égale à quoi? Égale à le gain en transconductance. Voilà le gain en transconductance fois G J alpha oméga à la puissance 3 divisé par la résistance R factorielle 1 moins bêta oméga au carré plus J gamma oméga factoriel de 1 moins sigma oméga au carré. Donc, dans la question 3, on détermine alpha. D'accord. Au cas d'alec, on va déterminer bêta. يعني l'expression ديال بيتا شحال كتساوي وكذلك غادي نحددوا l'expression ديال غاما وكذلك ديال سيغما دونك chaque l'expression غادي نحددوا هاد فوالا دونك غادي نحددوا شحال كتساوي داكور. Voilà, la question 4. Exprimer l'argument de la fonction de transfert. يعني غادي نمشيو نحسبوا يعني l'argument ديال la fonction de transfert. La question 5. Donner l'expression de la pulsation oméga et une déduire la fréquence f. Voilà, on détermine quoi? On détermine la pulsation وكذلك la fréquence. D'accord, وكاينه واحد لا غولاسيون ما بين la pulsation و la fréquence. Voilà donc هذا هو l'examen, c'est très facile. D'accord. اللي خصكم تردوا البال هو donc le schéma dynamique. Donc هذا هو l'essentiel لان الا غلطتي في le schéma dynamique راه جميع لي كيسيون غادي تغلط فيهم وبالتالي الشيما ديناميك راه هي l'essentiel. ما تبقى راه كيبقى فقط غير le calcul, d'accord. وتعرفوا يعني la méthodologie ça veut dire المنهجيه اللي كنخدموا بها يعني في هذا l'examen. Alors
Voilà, chaque étudiant يحاول مع هذا l'exercice, d'accord, ديروا معاه مجهود. Après ان شاء الله غادي نشوفوا la solution. Voilà la solution. Voilà la solution. قلنا la chaîne directe et la chaîne de retour. La chaîne directe بغينا نعطيو le schéma dynamique. Voilà لأن هاد لو سيركو غادي نقسموه en deux parties, d'accord. عندنا كيف قلت لكم في الأول عندنا la chaîne directe وعندنا la chaîne de retour. هاد la chaîne directe, voilà, regardez bien. تيكون عندنا هنايا voilà la tension d'entrée, هنايا la résistance d'entrée, on a le courant et entrée, c'est très bien. Voilà, تيكون عندنا هنايا diviseur de courant, d'accord, diviseur de courant كيكون عندنا هنايا le gain transconductance, تيكون عندنا هنايا le gain en transconductance. Voilà, donc j'ai une fois la tension, voilà, mais faites attention هنايا faites attention. هاد la résistance كاين بعض الطلبة غادي يعملوها دونك بهاد لا ميثود، داكور، وكاين بعض الطلبة غادي يجي يعملها هنايا، داكور، كاينين بعض الطلبة غادي يجي يعملها هنايا. فوالا دونك هاد لا ريزيستونس، داكور، و ابخي غادي يجي يكمل ياخد هاد لاشين دو روتور وغادي يجي يضيفها هنايا. مي شكون اللي صحيحة؟ داكور، شكون اللي صحيحة؟ واش هاد لا ريزيستونس اللي صحيحة اللي هي اون سيري او بيان هادي اللي اون باراليل؟ باش يعني نيفيتيو هاد يعني هاد لوبستاكل اون سيري اي اون باراليل. دونك فيت اتونسيون، غادي نرجعو لهاد لا فراز. Le sens de courant est dirigé vers la masse. Ça veut dire quoi? Le sens de courant est dirigé vers la masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire دائما نعقلوا على هذه الفراز. Le sens de courant est dirigé vers la masse. Ça veut dire أن هاد la résistance R غادي تكون en parallèle. غادي تكون en parallèle. D'accord? Voilà, en parallèle. Voilà. وغادي نمشي معاكم بشويه بشويه باش كلشي يفهم. فوالا. Après, donc il y a la chaîne directe, d'accord, il y a donc la chaîne directe. Après, maintenant, la chaîne de retour, d'accord. Maintenant, il y a le point M. Faites attention, maintenant il y a le point M. Voilà, donc il y a le point M. Donc maintenant il y a la chaîne de retour. Ça veut dire maintenant il y a la bobine. Voilà, l'induction. Voilà, maintenant il y a l'induction. Très bien. عندنا كذلك واحد الكوندنساتور هنايا وعندنا كذلك واحد لاندكسيون يعني لا بوبين. فوالا داكور، يعني خدينا هاد لاشين دو روتور وضفناها مزيان، يعني بحال واحد الصندوقه جبناها ووضعناها هنايا، يعني كنكملوا هاد لو سيركوي. داكور، فوالا عندنا هنايا دونك لا طونسيون في اس. فيت اتونسيون، عندنا هنايا ال 1، عندنا هنايا لا طونسيون في اس. Très bien. عندنا هنايا donc الكوندنساتور وعندنا هنايا L2 ou la tension VR. Très bien. عندنا هنايا la tension VR. Faites attention. عندنا هنايا la tension VR. Très bien. Voilà. Voilà. Donc après, donc faites attention, remarque. Donc il y a le schéma dynamique, d'accord, il y a le circuit. Voilà, عندنا هنايا N. Voilà. Donc يعني باش يعني كيفاش نعرفوا واش هاد لا ريزيستونس غادي تكون اون سيري او بيان اون باراليل. دونك في هاد الحاله راه كاينه اون باراليل افيك لو غان transconductance, d'accord. Ça veut dire si le sens, voilà, si le sens
regardez bien, si le sens de Coran, voilà, le sens de Coran est dirigé, voilà, est dirigé vers la masse, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça veut dire la résistance R غادي تكون quoi? غادي تكون parallèle. D'accord? Si voilà, si le sens de tension de générateur, voilà, de générateur quoi, et même, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire la résistance R, donc voilà, la résistance R est en série. Voilà, donc faites attention, faites les deux phrases. Donc, ملي كيكون عندنا le sens de Coran, donc ملي كيكون عندنا le sens de Coran est dirigé vers la masse, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la résistance R, voilà, la résistance de sortie, غادي تكون en parallèle. داكشي اللي عملنا هنا فهاد لا كيسيون 1. ممكن يتعطى لكم بحال هاد ليكزامان يعني نهار الامتحان، يعني هاد ليكزامان تقدر يتعطى لكم بواحد الصيغه اخرى. شنو هي؟ غادي يغير لك فقط غير هاد لا فراز، داكوغ، ولي شيما غادي تشونجاو، يعني هاد لو كالكول كذلك غادي تشونجاو. دونك فيت اتونسيون، كيف قلت لكم راه ممكن يتعطى لك بصيغه اخرى اللي ممكن تلقى مثلا هاد لا فراز سي بلاصه هاد لا فراز غادي تلقى سي لو سونس دو تونسيون. C'est le sens de tension du générateur émet. Ça veut dire quoi? Mais là, la deuxième phrase, je vais faire la résistance. Donc, là, on va la deuxième phrase. Donc, on va faire la résistance ou on va faire en série. D'accord? Voilà, donc il y a la résistance d'avant. Donc, on va faire la deuxième phrase. D'accord, ملي كنهضروا عليها في لا بروميير فراز اللي عندنا هنايا غادي نعملها اون سيري. Voilà, faites attention. Alors, voilà, il y a la résistance R. Voilà.